Sinang gusto ng spice biscuit? Spice biscuit. Perfect. Kaya guba na ito ka lang. Solar light pa. Thank you. Chop it. Dapat. Dapat. Ay. Taga! Sabihin mo, taga! What happened? Are you okay? Oh, don't touch it. Balik, balik, balik. Very good. Thank you. Ito isa ba bigay? Isa? Yan. Oh, kuya na. Ang kuya yan. Ang bak May mag-start na? Yes, yes. Okay. Namigay naman. Mag-umpisa naman. Kaya. Bigay mo kay Lola. Bigay ito ni ano. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Saan ka? Ay, ang bedsheet mo na ito. Garan. Thanks. Hey. Tapo kayo dito para kami tapakuha ng video. Ate Abebs. Ilang. Welcome. Ate Lisa. Thank you. Lisa. Ay, Mino. Kat. Maggie. Kat. Ay, thank you. Wait, Dad. Oh, yours. Thank you. Lola Nirma. Ay, ayun. Lola Nirma. Thank you. Alia. Thank you. Alia. Thank you. Alia. Uy, dapat isa-isa na ka-distribute. Alia. Lukot man. Ilang, Mim. Mag-settle lang tayo Ito kay Talia. Talia. Thank you. Talia. Thank you. Talia. Kay Sky. Isa. Thank you, Nico. Sin, apat. Iya. Thank you. Makat. Yam. Ikit mo. Yam. Japet. Kuya Japet. Yam. Yama. Uy, nabalik ka din. Tito Kobe. Tito Kobe. Yeah. Kuya Nico. Japet. Tayo ba kami, oh. Tanya. Talia. Talia. Kuya Nico. Ito kami. Tito Julian. Run. Thank you. Thank you. Pope. Kuya Liam. Sky. Open the sky. Check if you like it. Ate Kay. Italia. Ay, thank you. Tapos si Ate Kay.
Nico! Basahin ko ulit. Apa? Basahin ko ulit. Oh, sa'yo nga. Sa'yo to. Yan. Thank you, mami. Nico! Talia, ayun nga. Two. Kaya taga-jacket. Jacket. Japet! Thank you po. Welcome. Merry Christmas. Ayun pa! Iyan! Baka yung ibang ano. Iyan! Hala, hala, hala. Lala. Ay, happy yan! Nabasag. Ay, nabo. Open natin, open. Bigay ng best friend. Open mo dyan, Beng. Talia! Thank you, Dad. Ito, Talia lagi. Yes. Thank you, din. Andres mo. Oh, that's fine. Kaya, malala mo eh, si Bol. Si Bol. Oh. His pajama. Wait lang, baby. Oo, Talia. Gabi, yari siya doon. Talia. 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 Ay, buksan mo yung kay, bigay ko kay Sky. Nag-ayaw gift eh. Grabe mga beauty daddy, uy, ang dami. Talia. Kita ko yung pinaka-nag-gift. Talia. Talia. Christmas tree. Oh, Talia. Oh, Talia. Oh, Talia. Oh, Ma'am Kat. Surgeon. Eh, Natalia yan. Sunod na ba? Tara nga siya. Oh, Talia. Oh, tara nga siya si Talia, please. Oh, buta Kat. Kat. Talia. Ma'am Kat. From Surgeon. Ito, Joriel. Yeah, nakakagod. Nine bucks yan. 9 bucks. Joriel. Mystery box. Pasal si Talia. Sino mag-open ka? No. No. Ano akong gift? Perfect. Ayan, mga ganahan. Wow. Thanks. Merry Christmas. Thank you. Hey! Nice. I love it. Allen.
Dami ko lang martilyo. Nice. Sa akin eh. Supa kayo. Talia, open your gift. Dali. Talia. Dito. Talia. Dali, open your gift. Dali. Open this one, no? Ano ka sa likod, Lola? Ah, open this one. Open. Sit down, sit down, sit down. Dali, open. Open. Ah, what's that? Wow. Spin yan siya, mag-spin. Ah. Pero ako, takto ka. Wow! Ako, wala ko picture mo. Mag-spin yan sa talyo, like this, oh. On the wind. Oh, you say thank you. Scared. You say thank you. You say thank you. Did you like the bag? What's the bag? Suot na yung bag niya. Order tayo ng mga kumain. Thanks. Pang yoga. Ha? Pang yoga. Pang jogger. Perfect. Wah. Gusto ba ni? Thanks. Yay, ganahan ko ay pag-jogging. Hmm? Pag-jogging. Smile na kayo. Bye. Ito, drive na, drive na! Wait lang, wait lang. Ayan. Galing sa classmate. Abot sa butuan. How do you open this thing? Oh, isa to toy. Kanya na open. Bagsak lang yan. Thank you, Talia, for the shirt. Oh, Yes, happy. It's so heavy daw. Na heavy. Pero bigyan ito na. Thank you. Wala siya. Titulo yan, titulo. Wait lang, daughter-in-law? Wait lang. Miko, Dala. huwag ka na mag... Daughter-in-law? Kaya lang. Sin, Daughter-in-law? Daughter-in-law? wala na yung table, no? Kaya lang. Wala na yung table. Sige, dito kay sa harap ko, tatlo lang ang daughter-in-law ko, apat. I have 4 sons. So I have Kati. Pili kayo ha, kung gusto niyo, kunin niyo. Kakamitin niyo, kunin niyo. Kung hindi, galing ito sa iCrafter. Every time mag-birthday siya o Christmas, ito yung binibigyan niya sa amin. Square me. Ito ka bang magamit? Basta gamitin ninyo ha, kung hindi, wag na. Nice choice, nice choice. Pwede din yun para sa akin. Sa kanya pala. Oh, Saan ka ba? Hindi. Okay, so...
Madam. Oh, So mag-beach na tayo, Mi. magpa-picture na kayo. Kat, dali na Kat. Picture kayo. Ayan, nasa lamay na. Dagat na lang ang kulang. Dagat na. Bukas may dagat. Ah, bagay. Sige na. Kapoy mo na pinili. Kapoy mo na pinili. Ayoko na. Picture tayo. Sige mo. Sa iyo. Maliit pa yan sa iyo. Hindi na. May video ko ba? Picture kayo. Picture kayo apat. Picture kayo apat. Teresa nila. Yes! Lunch. Boxer. Ang hindi sa ating picture sa atin. Okay lang, Mi. Dapat wala sila dito. Wala kang shades. Kailan ko ba? Hiya! Merry Christmas. Oh. Oo, alam mo. Kanya. Kanya. Kanya.